बड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत कने चुका पुत्रान कनगाए बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस से मुतालबात तो आ मुज़ाकरात वास्ता लोटाइना को पदानी गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी खिलाफा ये वदाते होंगे बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस से ने मगा एहतजाज कनक बोगा चूँकि मरूची मगंदे के बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस दुरुस्त तालीमी इदारा अस्पताल सरकारी ईदगाह इदारा मुकम्मल लॉकडाउन तालाबंदी को था और 28 तारीख आना बलूचिस्तान मुख्तलिफ कौमी शाहरा के हस्ते आनी बंद करना वो दर न दिया गया ऐलान को था। तो पुत्रान बढ़ जाएँ बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस से मरकज़ी रहनुमा शाह अली बुख्ती साहब मरदारी कर गए अय्यों गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम बुख्ती साहब। वालेकुम सलाम। वजह चले बड़ा यार मेरे अल्लाह एहसान है बुख्ती साहब तुम जोड़े। बुख्ती साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। बुख्ती साहब चूँकि हम देख रहे हैं कि आप लोगों के तकरीबन 90 के करीब मरकज़ी कायदीन इस वक्त जो हैं गिरफ्तार हैं, उनको जेल में डाला गया है। तो इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके मरकज़ी कायदीन जेल में हैं लेकिन एहतजाज हड़ताल जारी है, और भी क्या आप लोगों ने अपना नया लायामल तरतीब दी है? तो सबसे पहले तो शुक्रिया वश टीवी का और आपका, आपके प्रोड्यूसर सब दोस्तों का। जी असल में बात ऐसा है कि ग्रैंड अलायंस जब बना तो कोई इसमें 40 के करीब मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन के और एसोसिएशन यूनियन और कन्फेडरेशन शामिल थे। तो उनकी जो बुनियादी मुतालबा था वो 11 नुक्ते था। फिर हमने सूबाई गवर्नमेंट को और सीएम साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को तमाम चीज़ें भेजी और उसके बाद फिर हमने रिमांडर भेजा। फिर हमने यौम स्याह मनाया और 2 दिन फिर हमने एक जलसा किया, रैली की कोयटा की मुख्तलिफ शहरों में और तमाम बलूचिस्तान में। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी और हमें मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। लेकिन इस दरमियान में फिर एक 2 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें वजीर तालीम मोहतरमा राहिला हमीद साहिबा थी और इसके अलावा बख्त मोहम्मद काकड़ साहब थे जो वजीर सेहत है। वो आए और हमारे साथियों से मुलाकात की और गपशप हुई और आप सब मीडिया के सामने वो बात क्लियर हुई कि हम वो वफाकी मुलाजमीन की तर्ज पे आप तमाम मुलाजमीन सूबे बलूचिस्तान के मुलाजमीन को इसी तरह का जो वफाकी गवर्नमेंट ने किया है वही तमाम उसी तरह की सहूलत आप सबको देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और बड़ी दुख की बात है, साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि फिर गवर्नमेंट ने वही धोखेबाजी और वही सियासत और वही जो है ना वायदा खिलाफी की, जो कि बलूचिस्तान एक कबायली माशरा है और हम एक दूसरे के वायदे और कौल पे हमेशा इकरार और चीज़ें करते आए हैं। लेकिन कोई तहरीरी नोटिस नहीं दिया गया और कुछ नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने अपना तहरीर को वसी दी क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे साथ वायदा खिलाफी की और धोखा देगी। तो हमने एक पुरअमन रैली का और असम्बली के सामने, जो कि हमारे सूबाई असम्बली है बलूचिस्तान में, वहाँ हमारे मुलाजमीन को अपनी बात वहाँ जाने की, अपने सूबे गवर्नमेंट के सामने, सूबाई गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखने की इजाज़त है। लेकिन वहाँ जब निकले नहीं थे तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज और वहशियाना और आंसू गैस और एक इंतहाई सख्त, जो आपकी बहुत सारे मीडिया के पर्सन के साथी जख्मी हुए और उनको भी चोटें लगी। हमारी खवातीन असातिज़ा को चोटें लगी, हमारी असातिज़ा को, हमारी मुलाजम को। अब यूनिवर्सिटियों का जो सूरत हाल है, जहाँ 11 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ हैं बलूचिस्तान में, हम ये गुज़िश्ता 3 सालों से एहतजाज पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं कि भाई हम कोई मराद नहीं मांग रहे हैं, हम कोई आपसे प्रमोशन, कोई नौकरियां या कोई और मराद नहीं मांग रहे, हम तो अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं। जो हमारी मजदूरी है वो हमें मजदूरी पहली पे मुकम्मल अदा किया जाए। आप सब साथियों को पता है, पूरे मुल्क के दोस्तों को पता है कि हम गुज़िश्ता 3 साल से रोडों पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, एहतजाज पे हैं। कभी ये वजीर आ जाता है, कभी सीएम साहब बुला के हमें यकीन दहानी कराता है कि आपकी तनख्वाहों का इशू नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि कम से कम आने वाले बजट जो गुजर गया इसमें 15 अरब ये रख देते तो थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटियों को, अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की, जो रिटायर्ड मुलाजमीन है जो कि सिर्फ हमारे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की जो है 1000 के करीब हैं, वो इनको नहीं मिल रहे। जो हमारे कोई 100 के करीब साथी रिटायर हो गए, अब 1 साल 2 साल हो गए, उनको रिटायरमेंट के होने के बाद 1 रुपया किसी को नहीं मिला है।
اور اسی طرح کے اور مشکلات ہیں، مسائل ہیں. بلوچستان یونیورسٹی بہت قدیم اور مادر علمی یونیورسٹی ہے. اب جا کر کے 11 کی یونیورسٹیوں کے مالی بحران کا شکار ہے، گورنمنٹ کے غلط پالیسیوں کا اور پیسے فنڈنگ نہ کرنے کی وجوہات. اور اس میں پھر سیکرٹری صاحبان جو ہیں وہ اپنا خواہشات کے مطابق گورنمنٹ کو، وزیر سی ایم صاحب کو غلط بریف کرتے ہیں اور اس کو غلط چیزیں بتاتے ہیں، اور سی ایم صاحب کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کے ساتھ ساتھ چلو وہ تو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بغیر یہ جو سیکرٹری صاحبان ہیں یہ بھی یونیورسٹیوں کو اسی نقصان دینے میں اور یونیورسٹیوں کو بند کرنے میں یہ برابر کے شریک ہیں. یہ پیسے ابھی 2 مہینے سے ہونے کو ہے کہ ملازمین کو تنخواہ نہیں ملا ہے، لیکن 1 سے 16 کو وی سی صاحب نے اپنی طرف سے دے دیا ہے، باقی صوبے نے ہمیں ابھی تک تنخواہیں پیسے نہیں دیے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے کا بل پڑا ہوا ہے، یہ دوسرا مہینہ پورا ہونے کو ہے. اب گرینڈ الائنس یونیورسٹی میں پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سی ایم کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں وائس چانسلر صاحبان اور سیکرٹری فنانس اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کے سارے چیف سیکرٹری بیٹھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ چیزیں الٹا ہماری جو الاؤنسز ہیں جو کہ ہماری تمام پارٹیز سے یعنی سینیٹ، سنڈیکیٹ، فنانس اینڈ پلاننگ سے منظور شدہ وہ الاؤنسز جو ہے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے کاٹے گئے. اور اس کے بعد ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ تو تنخواہیں دے نہیں رہے ہو، اوپر سے ہماری الاؤنسز جو ہمارے تمام باڈیز سے جو ایک خود مختار ادارے کے باڈیز ہیں، یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں اور ان کی جو باڈیز ہیں انہیں منظور کی آپ نے کیوں کاٹ دی. پھر سی ایم صاحب نے بلایا رائلہ اور ڈاکٹر ظہور بازی صاحب اور دوسرے تھے اور وزیر تعلیم صاحبہ تھی، سب گئے، ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ نوٹیفیکیشن ہم واپس لیتے ہیں. لیکن نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ فارم پالیسی جو بنا رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ فارم پالیسی بناؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو. برابر کی بنیاد پہ جو الاؤنسز ہمارے کٹے ہیں اور وہ الاؤنسز کے مطابق کم از کم 55% جو ہے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. پھر آپ یہ الاؤنسز بے شک روک دیں اور وہ الاؤنسز جو 25% دے رہے ہیں وہ دے دیں، اور 2025 کی نہیں بلکہ ابھی تو 2026 کی بیسک کی بنیاد پہ دے دیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ 25% بلوچستان کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ کوئٹہ میں جو 4-5 یونیورسٹیاں ہیں ان کو 25% اور 2022 کی بیسک پہ 2022 کی بیسک پہ، اور جو باہر کوئٹہ شہر کے جو باہر یونیورسٹیاں ہیں، لولا یونیورسٹی، خضدار یونیورسٹی، لسبیلا یونیورسٹی، سبی چاکر خان اعظم یونیورسٹی، اور اس طرح جو دوسری یونیورسٹی ہیں گوادر یونیورسٹی اور تربت یونیورسٹی، اسی طرح جو ہے ہمارے یونیورسٹیاں ان کو 35% دے رہے ہیں. اور ان کی جو ہے ہمارے عدلیہ الاؤنس، ہمارا یوٹیلٹی الاؤنس، ہمارا ہاؤس ریگولیشن، ہمارا جو ہے کمپیوٹر الاؤنس، ہمارے 5 الاؤنسز کاٹ دیے. ایک ملازم ٹیچر کو 1 لاکھ سے اوپر نقصان ہو رہا ہے. اب تو ہماری تنخواہ ڈائریکٹ جا کر کے بیسک پے پہ ٹھہر گیا ہے. مطلب اس کا مطلب یہ کہ بلوچستان گورنمنٹ ہمیں صرف بیسک پے ہی دینا چاہتا ہے اور تمام اور اپنے لیے 200 اور 600% تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں. یہ اس 2 ملک میں 2 دستور. تو اسی طرح پھر ہم نے گرینڈ الائنس میں شمولیت کی اور گرینڈ الائنس کا جو بھی پروگرام ہوگا اور بشمول میری ایسوسیشن. لیکن بکٹی صاحب جو میرا ایک سوال یہ ہے آپ سے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ بجٹ سے پہلے جو آپ لوگوں کی مرکزی قائدین یا اس میں رہنما شامل تھے، ایک مذاکرات ہوئی، اس کے بعد آپ لوگوں نے احتجاج ختم کر دیا، لیکن بجٹ کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو احتجاج کا اعلان کیا. تو کیا بجٹ سے پہلے آپ کو یقین دہانیاں کرائی گئی تھی کہ جو مطالبات ہیں وہ بالکل حل کیے جائیں گے، اور بجٹ کے بعد ایسا کیا ہوا جو آپ لوگ احتجاج پہ مجبور ہو گئے؟ یس بالکل سر، بالکل ایسا ہی تھا. آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات ہوا اور وہ میڈیا میں جو بخت محمد کاکڑ صاحب تھے اور میڈم رائلہ حمید دورانی صاحبہ تھا، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہمارے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. آپ سب نے سن لیا کہ وفاقی گورنمنٹ کے مطابق ہم 30% ڈی آر اے دیں گے اور باقی جو بھی الاؤنسز ہیں وہ دے دیں گے، اور برابری کو تنخواہوں جو کمی پیشی ہے وہ برابری کریں گے. لیکن وہ اپنے جو ہے فیصلوں سے مکر گئے ہیں اور اپنے اعلانات سے مکر گئے ہیں، تو لہذا ہمیں دوبارہ اپنے پروٹیسٹ کی طرف جانا ہوا. پھر اس کے بعد ہمارے تمام قائدین، ہمارے
कुद्दूस काकर साहब और अली असगर बंगुल्दी साहब और 18 साथियों को मस्त जेल में रखा हुआ है, किसी को हुद्दा जेल में रखा हुआ है, किसी को मुख्तलिफ थानों में रखा हुआ है। मेरे अपने घर में और हमारे दूसरे यूनिवर्सिटी की जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर कलीम साहब और दूसरे सर नजीर साहब, उनके घरों में पुलिस आया, 2-3 दफा हमारे घरों में छापे पड़े। और क्योंकि हम वहाँ बाजार में होते थे तो यहाँ 12-1 बजे आते थे, हम नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने तो छापों से न डरते हैं न गिरफ्तारियों से घबराते, क्योंकि हम हक पे जाने हैं। हमारी एक मुतालबात है खासकर यूनिवर्सिटियों के हवाले से कि हमें तनख्वाहें बरवकत मुकम्मल तमाम अलाउंसेस के साथ दिया जाए। आप यकीन करें सेक्रेटरीट हमारे मुलाजिम हैं, हाई कोर्ट के मुलाजिम वो हमारे ही मुलाजिम हैं। आप वफाकी मुलाजिम देखो, उनकी तनख्वाहें देखो और हमारी तनख्वाहें देखो, जमीन आसमान की फर्क है इनके, इसलिए कि वो जो उनके लिए हिलाल है और दिगर यूनिवर्सिटियों को मुलाजिमिन के लिए ये अलाउंसेस हराम करार दिए जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि ये कौन सी दस्तूर है और ये कौन सा इंसाफ है कि जो आपने अपने आला तालीम के साथ ये रवा रवैया जो रखा हुआ है और आप इनको तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। आप इनको, हम किस तरह एक टीचर बगैर पैसे क्यों पढ़ाए? आप बताएं, कोई बगैर तनख्वाह क्यों काम करे? और फिर एक दिन ना हो, 2 महीना ना हो, गुज़िश्ता 3 साल से ये सूरत हाल चल रहा है। और मजीद ये अब बदबख्ती देखो कि हमारे अलाउंसेस कार्ड अब हमारे साथियों को जेलों में डाला है, हमारे ऊपर पीछे पुलिस भाग रहा है। और हम कल भी एहतजाज कर रहे थे, आज भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया अपने यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ पूरे सूबे में। कल का दिन हमारी जो है कलम छोड़ है। परसों से हमारी फैसला हुआ है हमारे साथियों के साथ कि हम कौमी शाहराहों पे जाके धरना दे के बैठ जाएंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर आगे हमारे जो बैठ करके जो भी लाएमल हो गया, जेल भरो तहरीक हो गया या जो भी सूरत हाल हो गया, हम आगे मजीद इस अपने तहरीक को सख्त करेंगे। मैं आपकी टीवी की तवासु से सीएम साहब से और बाला अख्तियार के लोगों से और ये गुजारिश करता हूँ कि बाबा मुलाजिम हैं, आप बुलाएं, लेकिन आप पहले तो इनको रिटर्न में नोटिफिकेशन करें। अब जो है नोटिफिकेशन जब नहीं होगा तो हमें आपकी यकीन दहानियों पे, तो पहले भी आप लोगों ने 2 मोअज़्ज़िज़ वजीर और एक जो है खातून वजीर जो हमारे तालीम का है और इसने हमारे साथ ताउन भी किया पहले 2 अदवार में, लेकिन अब वो गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मान रहा है या अपना बात नहीं मनवा सकते। फिर आप जब बेअख्तियार थे तो फिर आपने इतने बड़े ग्रैंड अलायंस पे मुज़ाकरात क्यों किए? तो आपको नहीं आना चाहिए था। लिहाजा फिर दूसरी दफा जो साथियों को गिरफ्तार किया, फिर इनको दावत और मुज़ाकरात के नाम से बुला करके रात को इनको वहां गिरफ्तार किया। बताएं ये कौन सी रवायात है बलोच पश्तून की कि आप किसी को बुलाओ मुज़ाकरात के लिए और फिर उनको गिरफ्तार करो और जेलों में डालो और मच और कहाँ पूरे सूबे के मुख्तलिफ जेलों में उनको रखो। तो लिहाजा हम जेलों से नहीं हैं और अभी भी हम गवर्नमेंट से आपकी तवज्जो से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुतालबात जो 11 नुकात आपको दिए हैं जो आपने ऐलानात किए हैं, उन ऐलानात के मुताबिक आप नोटिफिकेशन करें और इनको माने। अपने काबीना में बजट किया है कोई बात नहीं, इनके पास अख्तियार होता है कि वो काबीना की मीटिंग में मंजूर करके असेंबली की इजलास में इनको मंजूर करा दें। जो वायदे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए थे जो हमारे कायदीन के साथ, उनके और अब तो जो है जब तक हमारे 11 नुकात पे अमल दरामद नहीं होगा और साथ में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की बजट में इजाफा नहीं होगा। अल्लाह का करना देखें सर कि एचईसी हमारे साथ ये कौल इकरार हुआ था, हमारे वाइस चांसलर साहबों के साथ ये मीटिंग में ये बात तय हो गई थी कि हम पब्लिक सेक्टर 11 यूनिवर्सिटी जो बलूचिस्तान के हैं 10 यूनिवर्सिटी उनको हम 11 अरब रखेंगे, 11 अरब रुपया आने वाले बजट में रखेंगे। इन्होंने फिर हमारे साथ फिर धोखाबाजी की कि उन्होंने 3 अरब रुपया जो एचईसी का है जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटियों को देता है उसी को मिलाकर 8 अरब ये और 3 अरब ये हमने 11 दिए। और भाई ये तो आपने हमें एचईसी तो हमें अपने उस पर देता है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? जिस तरह सिंध ने जो है अभी हालिया बजट में सिंध ने कितने अरब रखा है, 40 से 50 अरब रुपया रखा है अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए। और हमारी ये कैसी गवर्नमेंट है, हेल्थ का ये हाल है, एजुकेशन का ये हाल है, ज़राअत का ये हाल है। आप जिस महकमे में भी जाओ मुलाजमीन का कोई पुरस्तान हाल नहीं है, उल्टा इंक्वायरियां हैं, बरतरफियां हैं और गैर कानूनी तरीके से अलाउंसेस को काटना है। अब हमारे खुलदार यूनिवर्सिटी बेला लसबेला यूनिवर्सिटी के साथियों का वो अलाउंसेस काटे गए, तो हम क्या करें?
ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ ہے نہیں سوائے اپنی آواز کو ان حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ الٹا ہمارے خلاف وحشیانہ تشدد اور خواتین ٹیچر اور اساتذہ اور ملازمین بوڑھے اور لوگوں کو پکڑ کے گھسیٹ کے روڈوں پہ آنسو گیس، آپ کی پوری میڈیا گواہ ہے. تو لہذا اس سب کو ہم کنڈم کرتے ہیں اور اس سب کو ہم جو ہے رد کرتے ہیں، اور ہم کسی بھی طرح اپنے ان جائز مطالبات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. گورنمنٹ سے ابھی بھی آپ کی توجہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر آپ نوٹیفائی کریں، بجائے کہ آپ انتقامی کارروائیاں کریں اور ملازمین کو دیوار سے لگائیں، جیلوں میں ڈالیں اور ان کے خلاف FIR کاٹیں، اسلحے بے جا میں رکھیں اور ان کے ہراسمنٹ کریں. ہمارے گھروں میں آنا، چھاپے مارنا تو ہراسمنٹ میں آتا ہے. تو ان چیزوں سے میرا خیال ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، صرف ہم ایک دوسرے کے خلاف اور مزید دوریاں پیدا ہوگا اور سختیاں پیدا ہوگا. تو لہذا بلوچستان کی یونیورسٹیوں کے لیے ابھی بھی 15 ارب روپیہ رکھا جائے اور یونیورسٹیوں کو چلانے دیا جائے اور یونیورسٹیوں پہ پیسے خرچ کیے جائیں. یہ کوئی PPL اور وابڈا یا سوئی گیس کے نہیں ادارے نہیں ہیں کہ یہ آپ کو پیسے کما کے دیں. ان پہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں پوری دنیا میں لوگ اپنے ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنی یونیورسٹیوں کے لیے بڑے بڑے فنڈ رکھتے ہیں، اور ہمارے جو صوبائی گورنمنٹ جو ہے الٹا اساتذہ کا جو ہے الاؤنسز اور افیسر اور ملازمین کی الاؤنسز کاٹتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر الٹا پولیس گردی کرتے ہیں. یہ صورتحال. بہت شکریہ شاہ علی بگٹی صاحب، اپنا ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. میں بگٹی صاحب کا پتران کا بریک کی بات بودتا پتا شمن نے مکان گیشن کا پتران کرنا.